కొనగలిగిననే అక్కడ ఆస్తి చౌకగా ఉన్నది కాబట్టి నేను దాన్ని ఇప్పుడు కొనకపోతే నా అవకాశం పోతది. This is the time for me to acquire. பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக வாங்கும்படியான வேளை எனக்கு இதுதான். నేను సంపాదించుకునే సమయం ఇదే. Many people are mere opportunists. అనేక மக்கள் வெறும் சந்தர்ப்பவாதிகளாகவே இருக்கிறார்கள். చాలా మంది కేవలం అవకాశవాదులే. They just walk by sight. அவர்கள் வெறுமனே தரிசித்து நடக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். వెలుచూపుతో మాత్రమే నడిచేవారు. You know, I have people write to me. ఈ విధంగా மக்கள் எனக்கு எழுதுகிறார்கள். ప్రజలు ఈ విధంగా నాకు రాస్తుంటారు. The land prices here are soaring. இங்குள்ள இடத்தின் விலைகள் எல்லாம் உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. ఇక్కడ భూమి ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి. This is a place with 5,000 inhabitants or something. 5000 பேர் இருக்கக்கூடிய இடமாக இது இருக்கிறது என்பதாக. ఇక్కడ 5000 మంది నివసిస్తా ఉన్నారు. If we do not build a place of worship, இங்கு ஒரு ஆராதனை ஸ்தலத்தை நாம் கட்டாவிட்டால், ఇక్కడ మనం మందిరాన్ని కట్టకపోతే, we are going to lose. In a few days, the prices will soar. இன்னும் ஒரு சில நாட்களுக்குள்ளாக விலையானது ஏற போகிறது. కొద్ది రోజుల్లోనే ధరలు మితిమీరి పెరిగిపోతాయి. That's all. People are just interested. They go by the land values. They go by sight. நில மதிப்பை பார்த்து வெறும் தரிசித்து நடக்கிறவர்களாக ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். వెలుచూపును బట్టి భూమి యొక్క ధరను బట్టి నిర్ణయించే ప్రజలు. Listen, friends. நண்பர்களை கவனியுங்கள். వినండి స్నేహితులారా, I used to go and preach with some of our young people on the streets. நம்முடைய சில வாலிப மக்களோடு தெருக்களில் சென்று நான் பிரசங்கிப்பது உண்டு. యవనస్తులతో కలిసి వెళ్లి వీధుల్లోనే బోధించేవాడిని. Sometimes the police van would go by and ask us to move on சில வேளையிலே and not obstruct the traffic or whatever. போலீஸ் வேன் அந்த வழியாக வரும் பொழுது போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக நிற்க வேண்டாம், போய்கொண்டே இருங்கள் என்பதாக அவர்கள் சொல்லிவிடுவார்கள். కొన్నిసార్లు పోలీసు వేన్ వచ్చి మీరు కొనసాగించండి, అంతరాయం కలిగించొద్దు ట్రాఫిక్ అనేవాళ్ళు. Certainly we are not confined to the shelter of these halls. வெறும் இந்த ஜப அரங்குகளுக்கு மட்டும் உட்பட்டவர்களாக நாம் இல்லை. ఈ మందిరాల నీడను మేము కోరుకోలేదు. Every factory, every hospital, every place of work, ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையும் ஆஸ்பத்திரியும் ஒவ்வொரு வேலை ஸ்தலமும், ప్రతి కర్మాగారం ప్రతి ఆసుపత్రికి వెళ్ళాం. every street in every town should have its places of bright testimony. ஒவ்வொரு பட்டணமும் அந்த தெருவு பிரகாசமான சாட்சி நிலையத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும். ప్రతి పట్టణంలో కూడా మంచి సాక్ష్యం అనేది ఉండాలి. That fire is gone. அந்த அக்கினியோ போய்விட்டது. ఇప్పుడు అగ్ని లేదు. So you need a lot of money in your pockets to do anything. எனவே எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்றால் பாக்கெட்டுகளிலே உங்களுக்கு நிறைய பணம் வேண்டும். ఇప్పుడు మీకు సేవ చేయాలంటే జేబులో చాలా డబ్బు కావాలి. I am so grateful to God. He never gave me money in my pocket. தேவன் எனக்கு என் பாக்கெட் நிறைய பணம் கொடுக்கவில்லை. அதற்காக நான் நன்றியோடு இருக்கிறேன். నా జేబులో దేవుడు డబ్బు పెట్టినందుకు దేవునికి స్తుతులు. And to this day, ఇన్నాళ్ళ వరకు, నేటి వరకు కూడా, after I get started on a journey, I say, boy, I left my wallet. I didn't bring any money. பிரயாணத்தை ஆரம்பித்த பிறகுதான் ஐயோ ஒரு பணம் கொண்டு வரவில்லையே, விட்டுவிட்டு பணப்பை விட்டுவிட்டு வந்து விட்டனே என்று சொல்லுகிறவனாக இருக்கிறேன். ప్రయాణంలో కొంచెం దూరం పోయిన తర్వాత అయ్యో నా యొక్క డబ్బు సంచి మర్చిపోయానని చెప్తాను. I have got so used to empty pockets. வெறுமையான பாக்கெட்டுகளுக்கு பழகி போனவனாக ஆகி போய்விட்டேன். ఎందుకంటే ఖాళీ జేబులకు నేను ఎంతో అలవాటు పడిపోయాను. But what did Jesus say? ஆனால் இயேசு என்ன சொன்னார்? అయితే యేసు ఏం చెప్పారు? Take a bag but put nothing in it. ஒரு பையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், உள்ளே ஒன்றை போட வேண்டாம். సంచి తీసుకోండి, దానిలో ఏం వేయవద్దు. Now that is how this work was built. இந்த ஊழியம் அவிதமாக தான் கட்டப்பட்டது. ఆ విధంగా ఈ సేవ నిర్మించబడింది. And today, இன்னைக்கு అయితే ఈ రోజు if we degenerate into walking by sight, தரிசித்து நடக்கும்படியாக நாம் கீழே செல்லுவோம் என்றால், వెలుచూపుతో నడవడానికి మనం దిగజారితే, and each one of us claims, I am senior most, I am a man of much experience. நாம் ஒவ்வொருவரும் நான் தான் மூத்தவன், அனுபவமிக்கவன் என்பதாக சொல்லிக் கொண்டு இருப்போம் என்றால், మనలో ప్రతి ఒక్కరూ నేనే గొప్పవాడిని, నాకే అనుభవం చెప్తే, Listen, கவனியுங்கள், God will set you aside. தேவனுனை ஒதுக்கி வைத்து விடுவார். దేవుడు నిన్ను ప్రక్కన పెట్టేస్తారు. God will call some small shepherd boy from the sheepfold. அவர் ஆட்டு மந்தையிலிருந்து ஒரு ஏழை மந்தைக்காரனை ஆட்டு இடையே தேவன் அழைத்துக் கொள்வார். దేవుడు గొర్రెల దొడ్లో నుండి చిన్న కాపరి పిల్లవాడిని పిలుస్తాడు. Let me tell you what is the greatest impediment. எது பெரிய தடையாக இருக்கிறது? గొప్ప ఆటంకం ఏంటో నేను చెప్తాను. Pride. பெருமை, గర్వము, Pride in achievement.
சாதனை குறித்த பெருமை, విజయములో గర్వము, pride in service. ஊழியத்தை குறித்த பெருமை, సేవలో గర్వము, I did this, I did this, I did this. இதை நான் செய்தேன் அதை நான் செய்தேன் என்று சொல்லும் தன்மை. నేను ఇది చేశాను అది చేశాను. When I look at the cross of Jesus, நான் இயேசுவின் சிலுவையை பார்க்கும் பொழுது నేను క్రీస్తు సిలువను చూస్తున్నప్పుడు my heart cries out, என்னுடைய இருதயம் எனக்குள்ள கதறுகிறது. నా హృదయం మొరపెడుతున్నది. what have I done? ஓ நான் என்ன செய்திருக்கிறேன்? అయ్యో నేను ఏం చేశాను? Nothing. ஒன்றுமில்லையே. ఏమి చేయలేదు. People who get inflated heads with small achievements. சின்ன சாதனைகளை கண்டவுடனே பெருமையடைந்து போகும் மக்கள், చిన్న చిన్న విజయాలతో గర్వాన్ని తలకెక్కించుకున్న వాళ్ళు. That is the tragedy of Christian work and leadership. கிறிஸ்தவ ஊழியம் தலைமைத்துவத்தினுடைய துக்ககரமான நிலை இதுவாக தான் இருக்கிறது. క్రైస్తవ సేవ నాయకత్వంలోని విషాదం అది. Now here Elijah is telling God of his service. தன்னுடைய ஊழியத்தை குறித்து எலியா இங்கு தேவனிடத்திலே சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். ఇప్పుడు ఏలియా తాను చేసిన సేవను దేవునితో చెప్తున్నారు. I have been very jealous நான் மிகுந்த பக்தி வைராக்கியமாக இருந்தேன். నేను బహు రోషము గలవాడనై for the Lord God of hosts. சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தருக்காக. సైన్యులకు యెహోవా, Look at these people, they have thrown down your altars, ஓ இந்த ஜனங்களை பாரும், உம்முடைய பலிபீடங்களை அவர்கள் broken your covenant. உம்முடைய உடன்படிக்கையை மீறி பலிபீடங்களை உடைத்து ఈ போட்டார்கள். ప్రజల్ని బలిపీఠం పడగొట్టారు. I am left. ஓ நான் ஒருவன் மாத்திரமே மீதியா இருக்கிறேன். నేను ఒకడు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాను. My beloved people, அன்பானவர்களே, నా ప్రియులారా, when I go to heaven, நான் பரலோகத்துக்கு செல்லும் பொழுது నేను పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు I am convinced I will meet many people there who have vastly exceeded anything that I sacrificed for Jesus. இயேசுவுக்காக நான் செய்த தியாகத்தை காட்டிலும் மேலான தியாகம் செய்த அநேக மக்களை நான் பரலோகத்திலே சந்திப்பேன் என்பதை குறித்து உறுதியாக இருக்கிறேன். యేసు కొరకు నేను చేసిన త్యాగం కంటే మరి ఎక్కువగా చేసినటువంటి అనేక మంది నేను పరలోకంలో కలుసుకుంటాను. Many people who have walked much closer to God. என்னை காட்டிலும் தேவனோடு அதிக நெருக்கமாய் நடந்த அநேக மக்கள், నాకంటే ఎక్కువగా దేవునితో సమీపంగా నడిచినటువంటి Many అనేక మంది, people that have poured out their lives. தங்களுடைய ஜீவியத்தை ஆண்டவருக்காக ஊற்றி அப்படிப்பட்ட அநேக மக்கள், తమ జీవితంలో పణంగా పెట్టిన అనేక మందిని కలుస్తాను. I will have much cause to be humble throughout eternity. நிச்சயமாக தாழ்மையாக இருக்கும்படியாக ஏராளமான காரணம் எனக்கு இருக்கு. నిత్యత్వంతో నేను దీనుడిగా ఉండడానికి అక్కడ ఎంతో కారణం నాకు ఉంటుంది. Are you afflicted with this disease of pride? இந்த பெருமையின் வியாதியால் நீ பீடிக்கப்பட்டவனா இருக்கிறாயா? ఈ కరమైనటువంటి వ్యాధితో నీవు ఉన్నావా? We are too young to feel that we have achieved anything. நாம் எதையோ சாதித்தோம் என்று சொல்வதற்கு மிகவும் இன்னும் இளையவர்களாகவே இருக்கிறோம். మనం ఏదైనా సాధించామని చెప్పుకోవడానికి చాలా చిన్నవారము. In 2 years' time we complete 75 years. இன்னும் 2 வருடங்கள் ஆனால் 75 வருடங்களே ஊழியத்திலே நாம் முடித்திருப்போம். 2 సంవత్సరాలు మనం 70 సంవత్సరాలను పూర్తి చేస్తాము. As a boy I saw the beginnings of this work. ஒரு பையனாக இந்த ஊழியங்களின் ஆரம்பங்களை நான் பார்த்தேன். చిన్నవాడిగా ఈ సేవ ఆరంభాలు చూశాను. The humble beginning. தாழ்மையான அந்த ஆரம்பத்தை பார்த்தேன். దీనమైనటువంటి ఆరంభములు. Nothing glowing or glamorous in sight. பார்க்கும்படியான பகட்டான ஒன்றும் அப்பொழுது இருந்ததில்லை. చూడడానికి ఆకర్షణీయంగా ఏమి ఉండేది కాదు. Seeking Jesus. இயேசுவை மட்டுமே தேடும் நிலை. యేసును మాత్రమే వెతుకుట. That was the essence of this fellowship. இந்த ஃபெலோஷிப்புடைய சாராம்சமாக அதுதான் இருந்து வந்திருக்கிறது. ఈ సహవాసం యొక్క సారాంశం అదే. And we have never looked back or leaned on past experience. ஒரு பொழுதும் பின்திரும்பி பார்த்ததும் இல்லை, பழைய அனுபவத்தை சார்ந்து இருந்ததும் இல்லை. నేను ఎన్నడూ వెనుకకు చూడలేదు, గత అనుభవాల మీద ఆధారపడలేదు. You know, but there are so many new people. ஆனால் எத்தனையோ புதிய மக்கள் வந்து చాలా கொண்டிருக்கிறார்கள். మంది ఇప్పుడు కొత్త వారు ఉన్నారు. And you know, they want training in our Bible school, and some who have trained feel I am trained. அவர்கள் எனக்கு பைபிள் கல்லூரியிலே பயிற்சி வேண்டும் என்கிறார்கள். பயிற்சி பெற்ற பிறகு நான் பயிற்சி பெற்று விட்டேன் என்பதாக சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். చాలా మంది ఏమో బైబిల్ తరబిది కోరుతున్నారు, తరబిది పొందిన వారేమో అతిశయిస్తున్నారు. My dear friends, அன்பானவர்களே, ప్రియులారా, my father used to say, அப்பா இவ்விதமாக మా சொல்லுவார், నాన్నగారు ఈ విధంగా చెప్పేవారు. even at the height of his